न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, লিনেন গ্যালারি, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जामुड़िया में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की सभा में उमड़ी भीड़। शुभेंदु का आक्रामक बयान। पश्चिम बर्धमान में 159 माफियाओं की लिस्ट तैयार। 4 महीना बाद बदलाव भी होगा और बदला भी होगा। 4 मास परे हिसाब হবে, বদল হবে, बदलाव হবে। आसनसोल जिला कार्यालय में शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। एसआईआर सहित मेसी की शो को लेकर क्या कहा? बीजेपी के कोई एक वोटर और बांग्लादेशी घुसपैठिए का सहारा लेकर चुनाव नहीं लड़ता है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट मतदान सूची जारी। 23 लाख मतदाताओं में 3,06,000 नाम कटे। 1,45,000 की होगी हियरिंग। एडीडीए ने अवैध दुकान हटाया। दुकानदारों का आरोप, निलंबित तृणमूल नेता वसूलते थे महीने के 5,000। इलाके में तनाव। रूपनारायणपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नागपुर का चेन स्नेचर गिरफ्तार। 4 मास परे हिसाब হবে, বদল হবে, बदलाव হবে। आसनसोल के जामुड़िया टाउन हॉल के पास भाजपा आसनसोल जिला संगठन द्वारा जामुड़िया विधानसभा के बूथ कर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता नेता प्रतिपक्ष व नंदीग्राम विधायक शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में परिवर्तन के आह्वान करते हुए ममता सरकार पर अर्थनीति, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से नए मतदाता सूची की जाँच कर नाम कटने पर फॉर्म 6 भरवाने की अपील की। जामुड़िया को भाजपा का गढ़ बताते हुए उन्होंने स्थानीय विधायक हरिराम सिंह पर निशाना साधा और आगामी विधानसभा चुनाव में 25,000 वोटों से जीत का दावा किया। शुभेंदु अधिकारी ने बेरोजगारी, उद्योग पलायन, स्कूल बंद होने और चोरी की घटनाओं का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही हालिया घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। वहीं डामरा में आयोजित परिवर्तन संकल्प सभा में भी उन्होंने तृणमूल के मंत्री, जिला अध्यक्ष, नेता से लेकर माफियाओं पर करारा हमला बोला। इस दौरान विधायक अग्निमित्रा पाल, पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी, कृष्णा प्रसाद आदि उपस्थित थे। নরেন চক্রবর্তী প্রতিদিন কত কোটি টাকা তোলেন, হরেরাম সিং তার বেটা কত কোটি টাকা তোলেন। এখানে যারা ওদের নেতা আছে, মলয় ঘটক থেকে শুরু করে ওই বারাবানি রশিদ সিং পর্যন্ত, কিভাবে যাদের সাইকেলে গ্যাটিস লাগানো ছিল এখন নিজের একটা গাড়ি স্করপিওতে হয় না, ফরচুনা লাগে, বিএমডব্লিউ আছে, বউর জন্য আরেকটা, মেয়ের জন্য আরেকটা, ছেলের জন্য আরেকটা, আর নাতি নাতনিকে স্কুলে দেওয়ার জন্য গাড়ি আছে। এদের এই পরিবর্তনটা হয়েছে, আপনাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর অন্যদিকে এই মলয় পাঁজা থেকে শুরু করে, ইমতিয়াজ থেকে শুরু করে, যুধিষ্ঠির ঘোষ থেকে শুরু করে গোটা পশ্চিম বর্ধমানে 159 জনের তালিকা আমরা করেছি। 159টা মাফিয়া যারা বালি চুরি করছে, যারা কয়লা চুরি করছে। কিছুদিন আগে ইডির রেড হয়েছে, আপনারা জানেন, রাঁচির একটি কেসে প্রত্যেকটা ইসিএল এর গাড়ি সেখান থেকে 10-12 হাজার টাকা করে সিন্ডিকেটের তোলা। পুলিশ আর তৃণমূলের চোরেরা মিলে আজকে আপনি বলুন 5 বছর 6 বছর আগে বালির রেট কত ছিল? 2,000 টাকা। আজকে 12,000 টাকায় বালি করেছেন। 4 মাস পরে হিসাব হবে, বদল হবে, বদলাও হবে। খগেন মুর্মুর রক্ত দেখেছেন তো? দেখেছেন তো? খগেন মুর্মুকে মেরেছিল রিলিফ দিতে গিয়ে, দেখেছেন ছবিতে, টিভিতে, মোবাইলে। বদলা চান হ্যাঁ কি না বলুন? বদলা যদি চান বদল আনুন। মেসি কাণ্ড দেখেছেন, চোরেদের 300-350 কোটি টাকা লুট করেছে।
22,000 টিকিটে শতদ্রুর কাছ থেকে অরূপ সুজিত নিয়েছে। মেসিকে নক্ষত্র, খেলার মাঠ, রাজনীতির বাইরে। হায়দ্রাবাদে অন্ধ্র তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী পারে, কারণ সেখানে মমতা নেই। মুম্বাই পারে, সেখানে দেবেন্দ্র ফডনবিস আছে, মমতা অরূপ নেই। দিল্লি পারে, সেখানে রেখা গুপ্তাজিরা আছে, সেখানে মমতা নেই। আজকে বাংলা বাঙালির লজ্জা। মেসিকে নিয়ে এসে কি বলাতে গেছিল মমতা ব্যানার্জি? বলাতে গেছিল খেলা হবে, উল্টো খেলা হয়ে গেছে। উপরে ভগবান, ভগবানের মার। আরজি করে আমার বাবা মা কাঁদছে, তারা বলছে বিচার চাই। উড়িষ্যার মেয়ে, তাকে গ্যাং রেপ হলো, আর বাঙালির মুখে ঝামা ঘষে বাংলায় লজ্জা করে বলে নিয়ে চলে গেল তার বাবা। এই পশ্চিমবঙ্গের মর্যাদা গেল না। বলল পশ্চিমবঙ্গে কোনো মেয়ে সুরক্ষিত নয়, আমার মেয়ে আর এখানে আসবে না। আপনারা যদি চান যোগী আদিত্যনাথের মতো ধর্ষকদের সকালে জমা করিয়ে বিকালে খরচ করে দেওয়া হোক, কোর্টে পাঠানো নাই হোক, তাহলে বিজেপিকে আনতে হবে। 14 ফেব্রুয়ারি ফাইনাল ভোটার লিস্ট বেরোলে আপনাদের সঙ্গে লিট্টি চোখা হবে আমার। পবন সিং অ্যারেঞ্জ করবে, আমি বিএলএ 2দের সঙ্গে লিট্টি চোখা করব। জামুরিয়াতেও কথা দিয়েছি, তো আপনাদেরকেও কথা দিলাম। সবাই ভালো থাকবেন। পরিবর্তন হচ্ছে, হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। बीजेपी के कोई एक वोटर और बांग्लादेशी घुसपैठिए का सहारा लेकर चुनाव नहीं लड़ता है। बीजेपी भारतीयों के समर्थन से चुनाव लड़ता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आज आसनसोल के शीतला इलाके में भाजपा पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य और विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार मौजूद थे। शुभेंदु ने कहा, मतदाता सूची संशोधन SIR चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से करीब 58 लाख नाम हटाए जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा TMC के बीच केवल 21 लाख वोटों का अंतर था, जो दर्शाता है कि TMC फर्जी मतदाताओं के सहारे जीतती रही है। 58 लाख से ज्यादा अवैध मतदाताओं के नाम कटेंगे। ममता बनर्जी के बूथ से 127 मतदाताओं के नाम कटे, जो साबित करता है कि वे फर्जी वोटों पर निर्भर थी। फर्जी है। 46,000 नाम डिलीटेड फ्रॉम आवर असेंबली। 127 मेरा खुद बूथ में 11 कंपेयर कर लीजिए। हम लोग साफ सुथरा आदमी है। बीजेपी के कोई एक वोटर और बांग्लादेशी घुसपैठिए का सहारा लेकर चुनाव नहीं लड़ता है। बीजेपी भारतीयों के समर्थन से चुनाव लड़ता है। बीजेपी कोई प्रॉक्सी वोटिंग नहीं करता। कोई डेढ़ वोटर का वोटिंग 7 चरण 8 चरण का फायदा उठाते हुए ये लोग करता है। इसलिए जो हुआ है पूरा खुलासा हो गया बंगाल में वोटर लिस्ट में क्या था। बीजेपी का साथ TMC का डिफरेंस ओनली 21 लाख है, और पहले चरण में ड्राफ्ट लिस्ट में 58 लाख चला गया। अभी तो हियरिंग होगा, इधर उधर होगा। जो लोग नाम प्रोजेनी जो कर दिया, पिताजी का नाम चेंज करके बांग्लादेशी है यहाँ मुर्शिदाबाद का नाम देकर, वो सब भी हटना पड़ेगा। लंबा लड़ाई है। थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन 4 हफ्ते में इतना बड़ा काम कर दिया। 7 करोड़ 60 लाख वोटर के ऊपर हर BLO घर घर जाकर 90% BLO दे डिड वेरी सैटिस्फैक्टरी वर्क। थैंक्स टू BLO, थैंक्स टू BLO 2 पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, थैंक्स टू CO, थैंक्स टू CO's टीम एंड इलेक्शन कमीशन। আমরা খেলার মাঠকে রাজনীতির বাইরে রাখলেও সরকার এবং পুলিশের অপদার্থতা এবং একটা দুর্নীতির পীঠস্থানে পরিণত করা পশ্চিমবঙ্গে আরো একটা বড় স্ক্যাম। এটা নিয়ে কিন্তু আমরা সকলেই সরব হয়েছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কমিটি করেছেন, যে কমিটিকে আমরা উনার পাড়ার কমিটি বলে মনে করি, সেই কমিটির পরিবর্তে নিরপেক্ষ কমিটি তৈরি করা কোর্টের মনিটরিং এ, এটা আমরা দাবি করেছি। এবং কালকে লিভ গ্র্যান্ট করার পরে লিস্টে না আসার জন্য আজকে আমার পক্ষ থেকে আমার লয়ার মাননীয় বিল্লদল ভট্টাচার্য মহামান্য প্রধান বিচারপতি অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বৃহস্পতিবার মামলাটি রাখার জন্য নির্দেশ দেন। তারপরে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়ের নেতৃত্বে মমতা ব্যানার্জি যে কমিটি করেছিলেন, সেই কমিটি একটি রিপোর্ট আমরা
বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারি তারা একটি রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে জমা দেয় এবং বলে সিট গঠনের সুপারিশ করার জন্য। সিট গঠনের ক্ষেত্রে পীযূষ পান্ডে সহ 4 জন পুলিশ অফিসারকে দিয়ে একটি সিটের ফরমেশনের অর্ডার কপি সংবাদ মাধ্যমে নবান্ন থেকেই দেওয়া হয় বা তারা সংগ্রহ করে। সেক্ষেত্রেও আমরা আমাদের বক্তব্য খুব স্পষ্টভাবে বলি যে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রতি কারোর আস্থা নেই। কারণ শতদ্রুর সঙ্গে যদি মনোজ বার্মার ছবি প্রকাশ পায়, শতদ্রুর সঙ্গে যদি মুখ্যমন্ত্রীর ছবি প্রকাশ পায়, তার মাথায় যদি এত বড় বড় প্রভাবশালীদের আশীর্বাদ এবং হাত থাকে, সেক্ষেত্রে এই রাজ্য সরকারের মনোনীত 4 জন আইপিএস এর নেতৃত্বে যে সিট, তারা কখনোই নিরপেক্ষ তদন্ত করতে পারেন না। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও, এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নেব, সবই একে অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसे लेकर आज जिला शासक कार्यालय में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। जिला शासक ने बताया कि जिले में कुल 23 लाख से अधिक मतदाताओं में से लगभग 3.06 लाख नाम काटे गए हैं। इनमें मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल है। हियरिंग की प्रक्रिया ईआरओ स्तर पर होगी, हालांकि इसकी विस्तृत रूपरेखा भी तय नहीं हुई है। मतदाता 15 जनवरी तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 7 फरवरी को संशोधित सूची और 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट जिला वेबसाइट पर उपलब्ध है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने अब तक की प्रक्रिया पर संतोष जताया, जबकि भाजपा प्रतिनिधि प्रशांत चक्रवर्ती ने अंतिम सूची आने तक टिप्पणी से परहेज किया।
टीएमसी के जिला महासचिव आकाश मुखर्जी ने कहा कि 1,45,696 मतदाताओं को हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा और हर विधानसभा में कम से कम 10 हियरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी जायज मतदाता का नाम सूची से नहीं हटना चाहिए। 23,27,000 ভোটারদের মধ্যে আমাদের এখন ড্রাফট রোলে আছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 20,20,000 ভোটাররা থাকছেন। আর বাদ গিয়েছে বিভিন্ন কারণে অ্যাবসেন্ট, ডেথ, পার্মানেন্টলি শিফটেড, ডুপ্লিকেট, এই কারণে বাদ গিয়েছে প্রায় 3,06,000। আজকে এই ড্রাফট রোলের কাপিগুলো দেওয়া হয়েছে পলিটিক্যাল পার্টিদেরকে, ড্রাফট রোলের কাপি। আর এটাও আমরা ডিস্ট্রিক্ট ওয়েবসাইটে যেটা এএসডি, যেটা এসি ওয়াইজ পার্ট ওয়াইজ যেটা যাদের বাদ গিয়েছে ওটা তালিকাটা আপলোড করা হলো আমাদের পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ওয়েবসাইটে। সো পাবলিকও ওনারা মানে দেখতে পারবেন ড্রাফট রোলও এখানে আপলোড করা হয়েছে। আর আমাদের এএসডিও আপলোড করা হয়েছে, সে পলিটিক্যাল পার্টিকে তো দেওয়া হয়েছে, সে যে কোনো পাবলিকও ওখানে ডিস্ট্রিক্ট ওয়েবসাইটে ঢুকে পার্ট ওয়াইজ ওনাদেরকে নিজের বুথটা জানতে হবে। নিজের বুথটা জানলে তখন আমার নাম কোথায় আছে ওনারা দেখতে পারবেন। চলাকালীন বিএলওর মাধ্যমে নোটিশটা যাবে, এই যারা 1 লক্ষ আনম্যাপিং আছে, 1,45,696, তাদেরকে বিএলওর মাধ্যমে নোটিশটা যাবে, টাইম, ডেট, জায়গা সমস্ত জানিয়ে দেওয়া হবে। থার্ড হচ্ছে ফর্মটা নতুন যারা নতুন ভোটার হবে 18 বছরের বয়সে, অথবা যাদের 2025-এ তাদের নামটা ছিল না ভোটার লিস্টে, তাদের জন্য ফর্ম 6 দিয়ে তারা ফর্ম নিয়ে বিএলওর মাধ্যমে তারা জমা দিতে হবে। তার সাথে হিয়ারিং এর সময় যেন কোনো স্বচ্ছ ভোটার যাতে বাদ না যায়, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক ইয়ারও যেন এই নির্দেশটা দেওয়া হয়। মূলত আমাদের এই একটা দাবি আছে। আর দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে যে এমন কিছু ভোটার আছে যারা হয়তো পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাইরে থাকে, আসতে পারবে না, তাদের ক্ষেত্রে কি হবে? সেই ক্ষেত্রে ওনারা পরিষ্কার বলেছেন যে তিনি যদি প্রমাণ করতে পারেন তার ছেলে বা মেয়ে বাইরে পড়াশোনা করছেন, বিদেশে পড়াশোনা করছেন, হিয়ারিং আসতে পারবে না বা চাকরি করছেন, সেক্ষেত্রে তার বাড়ির যদি কেউ আসে এবং তাদের সবচেয়ে বড় কথা তাদের কাছে পাসপোর্ট আছে, পাসপোর্টটা যদি ডকুমেন্টসে দেখিয়ে দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার আর কিছু লাগবে না। আরেকটা যে পয়েন্টটা হচ্ছে, আমরা যেটা বলেছিলাম যে এলাকা ভিত্তিক হিয়ারিংটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মানুষ দূর দূরান্তে যেতে না। সেক্ষেত্রে ওনারা বলেছেন একটা বিধানসভায় কম করে 10টা সেন্টার তৈরি হবে, একটা বিধানসভা এলাকায় কম করে 10টা সেন্টার জায়গা তৈরি হবে। সেইখানে ডিএমও জেলা শাসকের পক্ষ থেকে বা রিটার্নিং অফিসারের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়েছেন। সেই 10টা জায়গাতে সমস্ত একটা সেট আপ হবে 1.5 মাসের জন্য। এই যে 1.5 মাস যে হিয়ারিং প্রক্রিয়াটা চলবে, সেই এলাকা ভিত্তিক কমসে কম একটা বিধানসভা 10টা করে, এবং যেখানে ভোটার সংখ্যা বেশি মানে আনম্যাপের সংখ্যাটা বেশি, সেখানে 10-এর অধিক আরো বেশি হিয়ারিং সেন্টার হবে। দুর্গাপুরকে সবাই আস্তে আস্তে চিনে নিচ্ছে। কিসের জন্য? মামা চলে গেছে বাইরে, দাদুর যদি আজকে কিছু হয়েছে তো কে দায়নি তো? दुर्गापुर में एडीडीए की जमीन पर अवैध दुकानों को हटाने को लेकर मंगलवार को भारी तनाव फैल गया। दुर्गापुर जंक्शन शॉपिंग मॉल के पास एडीडीए की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई महिलाओं ने की। दुकानदारों का आरोप है कि उनके प्रति माह प्रति दुकान 5,000 रुपये वसूले जाते थे और इस कथित वसूली में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता देवांशु राय का नाम जोड़ा जा रहा है। उच्छेदन के बाद दुकानदारों ने सवाल उठाया कि यदि नियमित रूप से पैसे लिए जा रहे थे तो फिर किसके आदेश पर दुकानें तोड़ी गई। एक दुकान अंकिता बंदोपाध्याय ने रोते हुए बताया कि महीनों तक पैसे लेने के बावजूद अचानक उच्छेदन कर दिया गया, जिससे वे सड़क पर आ गए हैं। इस मामले में जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता उज्जवल मुखोपाध्याय ने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा दिया जाएगा। वहीं देवांशु राय ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया। সব টাকা আমাকে ফেরত দিক, দোকানের ড্রাইভার থেকে আমরা আরেকটা দোকান বসাবো না, অন্য জায়গায় বসাবো। পরিষ্কার কথা, দোকানের দামটা দে। পুলিশ চলে গেল, পুলিশের কাজ হয়ে গেল, চলে গেল। এত সুন্দর দোকান, পুলিশ টাকা দেয় না, দোকানে টাকা দেয়। আমাদের জনগণের টাকা নেই, পুলিশকে দিচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া সব জায়গায় ছাড়ুন, যাতে সবাই এলাকায় আজ আমার হয়েছে কাল আপনাদের
টাকা কাকে দিয়েছো এতদিন? কে নিয়েছে কি নাম বলছে আই ডোন্ট নো তৃণমূলের কে বড় হিমাংশু এই তো আর ওইখানে নাকি সবার কাছে যেটুকু শুনলাম তৃণমূলের কি যুব সত্যজিৎ কি আছে। এবার আমাদের বিচার চাই, যা বিচার যা ফয়সালা যা হচ্ছে হোক, না হলে আমরা এখান থেকে উঠবো না। তো আপনারা যে 5,000 টাকা করে ওনাকে দিতেন, কোনো রকম ইয়ে ছিল, রসিদ ছিল? রসিদ ছিল কিছু? আচ্ছা আমরা ইললিগালি নিত। তো এবারে যতজনের কাছ থেকে 5,000 টাকা করে নিয়েছে ততজনকে যাতে 5,000 টাকা করে দেওয়া হয়, এটা আমরা মানছি। দোকান যা ভেঙেছে দোকান দেখে দেওয়া হয়, তারপর থেকে আমরা কথা দিচ্ছি আমরা হয়তো এখানে দোকান বসাবো না, সেটা আমরা করতে পারি। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी के नियामतपुर सब ट्रैफिक गार्ड पुलिस के प्रभारी अधिकारी शिवानंदन दुबे ने मंगलवार को नियामतपुर न्यू रोड पर अभियान चलाया। वहां आए सभी टोटो चालकों के पेपर्स की जांच की गई, जिसमें अधिकांश टोटो का रजिस्ट्रेशन नहीं था। टोटो चालकों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक का समय है, इसमें वे टोटो का रजिस्ट्रेशन करा ले, नहीं तो आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में टोटो जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। এটা কোনো ড্রাইভ নয়, এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে আমাদের গভর্নমেন্টের একটা অর্ডার এসছে, আমাদের স্যারের একটা অর্ডার এসছে যে যত টোটো আছে এটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। টিটেন একটা সব এই আছে, অ্যাপ্লিকেশন আছে, না হলে বাহন পোর্টাল, এই দুটার মধ্যে ওদেরকে টোটাল যত আমাদের এখানে টোটো চলছে সবারই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। বাহনে ওইটা হবে যেটা 172 কোম্পানি যেটা আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে অথরাইজ ডিলার আছে, সেই যদি কোম্পানি গাড়ি কোনো টোটোওয়ালা কিনে থাকে সেটা ডিলার কাছ থেকে অথরাইজ হবে, ওটা রেজিস্ট্রেশন হবে। আর যেটা টিটেনে যেটা রেজিস্ট্রেশন হবে সেটা হচ্ছে 2020 সালের আগে যে টোটোগুলো কেনা হয়েছে কিংবা যেটা অ্যাসেম্বল আছে। অদারওয়াইজ যেটা 172 কোম্পানি যেটা আছে সেটা বাদ দিয়ে যদি কোনো টোটো থাকে সেটা আমাদের টিটেনে আমরা রেজিস্ট্রেশন করবো। সেটা একজন অথরাইজ আমাদের সাইবার ক্যাফে আছে, তারাই ওইটা করবে। তার সাথে আমরাও অ্যাসিস্ট করছি, আমাদের একটা ছেলেও আছে, সে পুরো সিস্টেমটা আমাদের সাহেবরা আমাদের একটা ট্রেনিং দিয়েছে, ওই ট্রেনিং মাধ্যমে आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
रूपनारायणपुर में चैन स्नेचिंग की घटना का खुलासा करते हुए सलानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चैन स्नेचर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान नागपुर अमरावती निवासी भरत गुरुदास माल वासवानी के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर नंदनी हॉल के पास उसे पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ट्रेन से इलाके में आकर मोटरसाइकिल से वारदात को अंजाम देता था और फिर ट्रेन से लौट जाता था। गिरफ्तार आरोपी को आसनसोल अदालत में पेश कर 14 दिन की पुलिस हिरासत मांगी गई है। तेरा नहीं दिखाएगा तो कैसे होगा? देरी करबो ना बेसी कल भरते जाए ये ठीक है, पैसा দিয়ে যখন খুলি ভরে নেবে पुलकारों ने सड़क सुरक्षा को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में कड़े कदम उठाने का फैसला किया। डीसी ट्रैफिक पीवीजी सतीश पशुमती ने स्पष्ट किया कि निजी गाड़ियों को पुलकर के रूप में चलाने पर 31 जनवरी के बाद किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक स्कूल में स्कूल रोड सेफ्टी कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें स्कूल प्रबंधन, अभिभावक, ट्रैफिक पुलिस और पुलकर संचालन शामिल रहेंगे। इसी क्रम में मंगलवार दोपहर 1:30 बजे दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित एक निजी स्कूल में अभिभावकों और पुलकर मालिकों के साथ बैठक आयोजित की गई। उलबेरिया में पुलकर दुर्घटना में 3 छात्रों की मौत के बाद राज्य भर में सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी ट्रैफिक ने कहा कि नियम तोड़ने पर शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और कानून का उल्लंघन करने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। রোড সেফটির ব্যাপারে যাতে ড্রাইভার, হেল্পার এরা যাতে একটু সজাগ থাকে যে ড্রাইভিংটা সেফটি করার জন্য, এটাই মেন আলোচনা হলো। এছাড়াও পুলকারের সাথে কিছু আলোচনা আছে যেটা আমাদের তরফ থেকে কিছু বলার আছে। আমাদের যেমন নম্বর নিয়ে বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা আমরা করতে রাজি আছি। তার জন্য আমরা একটা রাস্তাও বলেছিলাম আর পুরনো যিনি এসডিও ছিলেন তাকে, তো তিনি বলেছিলেন এটার জন্য একটা পদক্ষেপ নেবেন। তো শেষ পর্যন্ত ওটা কিছু করে উঠতে পারেনি। এসডিও স্যার ছিলেন, এআরটিও স্যার ছিলেন, তো ওইটার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি যে ওটার একটা সুরাহা হলে তাহলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে প্রাইভেট গাড়িগুলোকে কমার্শিয়াল ট্রান্সফার করতে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर।